মহিমা মণ্ডিত ৰথযাত্ৰাৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ ভক্তৰ মৃত্যু। জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাত ভক্তৰ হেলা-হেঁচা। আহত বহুজন, নিহত 3গৰাকীকৈ ভক্ত। জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাৰ আজি তৃতীয়টো দিন। বিগত দুদিনৰ দৰে তৃতীয় দিনাও অগণন ভক্তই ভগৱান জগন্নাথক এবাৰ কাষৰ পৰা চাবলৈ পুৰীৰ গুণ্ডিচা মন্দিৰৰ সন্মুখত কৰিছে ভিৰ। ঠিক সেই সময়তেই হঠাৎ সংঘটিত হয় এক অঘটন। দেওবাৰে পুৱা প্ৰায় 4:30 ৰথৰ সন্মুখত ভগৱানক চাবলৈ কৰা ঠেলা হেঁচাত দুগৰাকীকৈ মহিলাসহ 3জন লোকে আঁকোৱালি ল'লে মৃত্যুক। বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা তথ্যমতে আহতসকলৰ সংখ্যা কমেও 10জন। আটাইকেইজনকে চিকিৎসাৰ বাবে পুৰী জিলা সদৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। यात्रा के दिन भी बहुत आदमी मरे, लेकिन जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने उस मौत को बंद कर दिया। लोगों को दिखाया नहीं, प्रेस में दिखाया नहीं, इतने आदमी मरे। लेकिन उस दिन भी हमको पता है 7 आदमी रथ यात्रा में मरे थे। उसके बाद भी प्रशासन उसको घुमा के, लुचा के, छुपा के बोला कोई 0 कैजुअलिटी है, कोई आहत नहीं है। उसके उनको ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तीन आदमी, 2 महिला और 1 जेंट्स, 1 आदमी का मौत हो गया। बहुत दुखद है, लेकिन इसका जिम्मेदार पूरा ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेशन है। एग्जिट नहीं था ना, एग्जिट नहीं था। एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहाँ था वहीं पर उन्होंने वीआईपी के लिए व्यवस्था बनाया था। इसके बदले से लोग ज़्यादा दूर चल के एग्जिट करने के बदले वही रास्ते से, और महाप्रभु दर्शन के लिए लोग आते नहीं लोग। और एक भी पुलिस भी रात में नहीं था, एक भी प्रशासन का अधिकारी रात में कोई भी नहीं थे। सब वीआईपी का सेवा करके जो उनको वीआईपी के ट्रीटमेंट के लिए उनके रास्ते में खड़ा थे। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ ৰথযাত্ৰাৰ বাবে পুৰীত 10ৰ পৰা 15 লাখ ভক্তৰ সমাগম হৈছে। ৰথযাত্ৰাৰ দিনৰে পৰা ৰাইজৰ ঠেলা হেঁচাত 700ৰো অধিক ভক্ত অসুস্থ হৈ পৰিছে। আটাইকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যদিও দেওবাৰে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই শোকৰ ছাঁ পেলাইছে সমগ্ৰ দেশতে। অভিযোগ অনুসৰি যি সময়ত ঠেলা হেঁচা আৰম্ভ হৈছিল সেই সময়ত কোনো চৰকাৰী বিষয়া, আৰক্ষী প্ৰশাসন বা এম্বুলেন্স নাছিল। বহু সময় অপেক্ষাৰ অন্তত নিজ নিজ গাড়ীৰে হাস্পতালত উপস্থিত হয় আহত লোকসকল। ইয়াৰ ফলতেই মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় 3গৰাকীকৈ ভক্তই। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক।